हेलो गाइस मैं नवजीत और आपनलोকৰ মাজত এটি নতুন ভিডিও আনছো আৰু আজি একলাই মই সাইকেল লৈ যাম নলবাৰীত আৰু কিহৰ কাৰণে কি যাই আছো বলক আপোনালোকৰ আগত কৈ আছো তো গাইস 6 কিলোমিটাৰ মান পাৰ হৈ আহিলো আৰু 6 কিলোমিটাৰ মান আছে নলবাৰী পাবলৈ মানে ইটা মই নলবাৰী কিয় যাব আলছো আপোনালোকক কও যে মই নলবাৰী হৰি মন্দিৰত যাম মানে আজি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আৰু হৰি মন্দিৰত নামান দৰ্শন কৰি আহো আৰু আপোনালোকক কি পাৰো দেখুৱা পাৰো বলকচোন तो गाइस इटा मैं हावे पालो और मैं बैकग्राउंड साउंड गताई हेटा माने नहा कर दिसो माने हे बता उठे आको शुना नापे और बेसि दूर नाई और नामान गिले पाम माने टाउन पाम तो गाइस टाउनत आहि देखा पालो माने गाड़ी सारी कम आज मानु सानु नाई माने एखनि हल डीसी ऑफिस माने आज रविवार ना माने ऑफिस काछार सब बंद हे कारणे माने मानु सानु कम आरो तो इटा मैं हरि मंदिर आहि पालो और साथी चाकी ताकी जलाई ललो जलालो और तार पिছত चाकी ताकी जला नेटखालो माने कैमेरा मंदिर भीतर भाग कैमेरा सेमेरा ऑन नाथिब पारे ना हे कारणे मैं भीतर भाग नेटखालो और बाहिर भाग चाक अलप तो मैं ब्रिजर ऊपर गिले आइलो गाइस माने ब्रिजर ऊपर पे आपनालोকক माने हरि मन्दिरটো देखाम माने रासर समय रातिर बा की धुनिया দেখা पाই এটা দিন অলপ মেঘা মেঘি আছে তথাপিও গাইস কি ধুনিয়া লাগা আছে তো ৰবিবাৰৰ দিনটো মানে টাউন বিলাক অলপ খালি খালি হয় মানে অফিস কাছাৰত নাই না মানুহ বিলাক আৰু স্কুল কলেজ বিলাক বন্ধ থাকে সেই কাৰণে অলপ খালি খালি লাগা আছে তো এটা মই নতুন ব্ৰিজত আছো মানে তলি দি চাও কি ধুনিয়া ট্ৰেন গিছে মানে কি মজা লাগা আছে গাইস तो आज रविवार हिसाब जन्माष्टमी हिसाब आज नर्मेल के ब्लग तो बनाई दिलो नलबारीत आहि आपनालोকৰ चाइ केनेका लागছে आपनालोকে कमेन्ट करिब आरो जदि मोर चेनेल नतुनके आइছে तिताले सब्सक्राइब करिब।